Horasma dihamu manginang bison hupara dihami jamita per minggu di minggu paupat toduk trinitatis di mana tersurat di Pilemon ayat 4 sahatu ayat pitu. Songono madidok disi. Nama dok mauliate duau tu debataku toktong marningoto diaka tangiaku. Ai hubereng doholong ni roham dohot hapor siaumu di Tuhan Yesus dohot maradopo saluhut akka nabadia. Anggia mama pakorhon hasaoron ni hapor siaumi laho manadana sadadenggan na dibagasak kamu maradopon Kristusi. Ai gudang do diau halalas ni roha nang apul-apul di baik kolong ni roham. Ai di pasabapudo ate-ate ni akka nabadiai ale anggia ima sahakna. Amanginang topik mingguta di minggu papato doktrinitasion ima holong mabuan las ni roha dohot apul-apul. Tohodoi jalan macai takas do taboto sudah do hita membutuhkan holong. Sudah do hita makarikoton holong di bagasan ngoluta nang tuaka dongat tape ala holong mabuan las ni roha dohot apul-apul. Jadi kira-kiron jok-jok do hubege di media sosial manang hujaha idok songonon. Unang manian ala ni pabahenat tanah sodinggan gabe tangis halak di bagasa tangyang na tu debata. Tuho tutuinda roha kan? Apakah ketika seseorang mengingat kita dia akan bersyukur di dalam doanya atau dia akan menangis karena luka yang telah kita berikan di dalam kehidupannya? Hidup bahen mersiajar dohi tamarhite turpu Pilemon sada ayat opak sahatu pituon sungguh dia dututu holong mabuan las ni roha dohot apul-apul. Ai surato digurito si Paulus do mardapot to si Pilemon. Ia si Pilemonon sahalak na porsea na burju jala pertamue. Hidup bahen mulu bagasna saya dipakai doi gawi bagas perpunguan diaka na porsea. Alai adong ma sahalak hatubanna na marguar si Onesimus. Ia si Onesimuson nung ngabilitun siya bagas ni si Pilemon. Jadi molo siya turpu kita ida dangadong bisi alai di ayat 12 lu takas do didok bisi bahwa si Onesimus ini mabahen harugian di bagas ni si Pilemon. Dan apa lebih noto ahadu harugian ni ale gudang do menafsirkanon bahwa dia mencuri manangakana asing pena diulahon alai pastina mabahin harugian maibana tu si Pilemon. HP pajupang ma si Onesimus doho si Paulus. Jala si Onesimus mengalami perubahan. Hidup bahen idok si Paulus mamarhite surato tu si Pilemon asa dijakko si Pilemon nean si Onesimus muse di bagasna ali langsung hatu babbe alai gabe dongan nama manang idokon saudara seiman. Jadi dia raho si Paulus do si Pilemon laho patupa pengampunan jala marhite surato di patuduho do berita nauli nunga paubahon si Onesimus. Jala takas do taboto bahwa Injil itu sanggup mengubah hidup seseorang. Alai adorakso dipatol hasi Paulus pangiduan non tu si Pilemon jumolo ma dipakulingi si Paulus si Pilemonon marhite ayat opa sahatu ayat pitu ima nagabe jamita di mingguta sadarion. Bisi dipatuduho do iya si Pilemon sahalak na burju tuaka donganna alai naing manian ha burjuon nai saha nang tuaka naung manusai ibana ima si Onesimus atau marhite turpukta di minggu sadarion na perjolo taingok ma holong mabuan roha nama dok mauliate ima di ayat 4 sahatu ayat 5. Dison dipukka do turpukon marhite hata nama dok mauliate duau tu debatakku toktong marningoto dia katangiakku. Ai hubigedo holong ni roham dohot hapor siaumu di Tuhan Yesus dohot mardupo saluhut akka nabadiai. Molo didok disi madok mauliate manang bersyukur ima mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada Tuhan. Jala boy do hata madok mauliateon manang bersyukuron Eukaristo di hata gorik boy doon marlapatan mengakui dengan sukacita anugerah yang telah diterima. Di naidok na dison
di ida si Paulus do ia holong na pinatupani si Pilemoni dada holan na tubui siya rohani jol masabing alai na perbue ni asini rohani di batadoi di ngolu ni si Pilemon. Jadi syukur itu bukan sekedar berkata terima kasih kepada Tuhan, tetapi mengakui bahwa sesuatu yang baik itu berasal dari Allah. Asa syukur manang mauliati di pasaha si Paulus tu di bata dada si Pilemon ai pabahenan ni di batado akka haburjuon ni si Pilemoni na tubu di bagasan muluna alania sini rohani di bata hidup bahen ayat 5 diodol hodo holong ni rohani si Pilemon tu Yesus nang tudongan na saha porsiaon hata holong na dipakai di si ima agape yaitu kasih yang rela memberi diri, melayani, dan memperhatikan kebutuhan orang lain tanpa mengharapkan balasan. Holong na songonom majuk panidongan na porsia di ngulu ni si Pilemon hatihai. Jala sadala do holong ni roha dohot ha porsiaon. Ai perbue ha porsiaon ni do holong ni roha. Iman yang sejati akan terlihat melalui kasih yang nyata kepada sesama. Songonedok ni si Martin Luther, iman adalah sesuatu yang hidup, yang aktif, dan tidak mungkin tidak menghasilkan perbuatan kasih. Hidup bahin sadala do haporsiaon dohot holong ni roha. Songonido ngulut taunnya, mulutar guar hita halak na porsea, ikom manian gabitar guar hita musay akapar holong. Asa unang sirang tabain haporsiaw ni sian holong. Gudang hita terkabar alani hamoraon, alani jabatan, alani popularitas, daksalay dinggaddoy. Alay ikko saurdo manian terkabar hita alani holong ni rohata na tapatu patunam humaliak kita. Asa gudang si ingoton jala si hamulete honoton sian permuluota. Unang gudang si ingoton alayak ka si bahin haci ni roha. Ingot majo sa dagua. Nama bahin ho madok moliate tu di bata. Jalay ingot majo isi mahira-hira na madok moliate tu di bata. Ala diingot pabahenamu o majo refleksi di hita di minggu paupaton dung tirmitatison. Asa buhay taidang ulut taon jala tapatu paholong na madok mauliate di bagasan parmulota. Jala tubuh holongi ala merperbui do asini rohani debatai merhite parmulota imana perjolo napaduahon holong meperbui ho panadayon taringo tunadenggan diadupan ni Kristus ima ayat onom dung madok mauliate si Paulus ala holong dohot haporsiaw ni si Pilemon diuduti iba nama musay dohot pakirimon asa holongi mapakorhon hasaoron laho manadda na sanadinggan di bagasan na porsea mardupon Kristusi molo di bahasa Indonesia di dokdo dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Nah di dok ni si Paulus di soon manang astuan ni ayat onomon ima parsaoron ni si Pilemon di bagasan haporsiaw ni mapakorhon ada dampaknya. Dia main gabe patubu pangetusiod dia kana porsea taringo tuna denggan di bagasan ngulun na porsiai mardupon Kristus supaya persekutuan atau partisipasi imanmu menjadi efektif dalam pengenalan akan setiap hal yang baik yang ada di antara kita dalam Kristus. Jadi holong nang haporsiaon ni si Pilemon dakkola di dirina. Alai tarida di parsauranna. Ido bahen adong hata koinonia di si hasauron. Tidak hanya berarti bersekutu, tetapi juga berbagi, juga partisipasi, juga keterlibatan. Jadi Paulus sedang berbicara tentang bagaimana iman Pilemon diwujudkan dalam tindakan nyata terhadap sesama. Jadi tarida di parsaoranna pabahenan ni si Pilemonon di pakubasionna di partamuyonna
diholong na tudongan na Porsea doho di kepedulian na. Sudei ya kapabahenan ni si Pilemoni dihirim mak. Idok bisikan ang dia turut bekerja energes inna. Astuanna semua yang dikerjakan itu, semua yang dilakukan itu menunjukkan sesuatu yang menghasilkan dampak. Maka kehidupan iman Pilemon yang diwujudkan dalam kasih itu menghasilkan sesuatu. Dia orang-orang semakin mengenal, idok disi epignosis, semakin mengenal apa yang baik di dalam Kristus. Jadi songonoma alur nasamurata tu sida iman Pilemon dipatuduhon di bagasan persauranna ditunjukkan dalam persekutuan. Maka apa yang ditunjukkan itu turut bekerja dari mengulamai mapakorhon dari boha supaya orang lain juga membuat orang lain mengenal yang baik di hadapan Kristus. Dengan kata lain, tindakan Pilemon menjadi sarana pembelajaran rohani bagi orang lain. Mulu di mulut tasaunari ditadahalak do pabahenan na dinggan mardupun Kristus marhite akka pabahenata. Contoh, orang akan mengenal pengampunan itu ketika kita mengampuni. Orang akan mengenal habasaron tiki marsilehon-leho kita. Ditadahalak do holong tiki tahaholongi do ngata. Jeda kolan apalasian jamita hita marsiajar jala dada hola si jamita halak marsiajar manadana dinggan diadupan ni Kristus. Alai siap pabahenat tapi di bagasa parsauratai nungabe patadahon dia runa dinggan jala di boto nasidamai diadupan ni Kristus. Hapor siautai mengurupi halak lam manadda nadinggan diadupan ni Kristus. Na patuluhon ima holong na mga puli dohot pasabapon ima ayat itu. Di ayat itu didokdo hujaha di bahasa Indonesia songonon. Sebab dari kasihmu aku mendapat banyak sukacita dan penghiburan. Karena hati saudara-saudara seiman telah kau hiburkan, hai saudaraku. HP tiki bangguritono di penjara do si Paulus. Ala do ibana do disi aku terhibur. Ada sukacita, ya, dia terhibur dan dia dikuatkan alani si Pilemoni. Hata tarapul dison sian hata paraklesis di hata gorik lapatanna ada dorongan, penguatan, penghiburan dan semangat baru. Jadi dipatuduhonodo bahwa holongi HP memiliki daya jangkau yang luar biasa. Aidang rapak tikini si Paulus doho si Pilemon daudo ido bay merhite surat di pasaha si Paulus hatana tu si Pilemon. Jadi taingot, seseorang mungkin tidak dapat menghilangkan semua kesulitan orang lain. Dak boy hita pa manesa akka hamaulon ni dongatta. Dak pitur boy alai holok tanata patuduhoni mangalehon hagugo o tudongatta lahu madalani hamauloni. Ya, seseorang mungkin tidak dapat menghilangkan semua kesulitan orang lain, tetapi kasihnya dapat memberikan kekuatan untuk menjalani kesulitan itu. Imajo taringo tu tarapul. Yok musedisi di pasabab podo ate-ate ni akkana badia ale yang dia. Akkana badia na didok na dison ima akkana Porsea hatihai. Na adong rap dohot si Pilemon dohot akkana Porsea di masa ni nasida rupane. Jadi molo di pasabam lapatan ni hata di pasabam bison molo tedes yang hata gurik na ima memberi kelegaan, memulihkan tenaga, memberikan tempat istirahat, menguatkan kembali yang lelah. Hataon ya molo teda di hata gurik na anapawo idotong na ipake ni Yesus di Matius 10 ayat 22 lunai dok na isi marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lapatan narupaning siapa bahenan misi Pilemono na pasabab pon rohani halak idok disi dapat halak doholong na patuduho pabahenan ni Kristus. Dia may palubakon akan nasosak jala mangalehon semangat
na ibaru. Huria pe terjodoh gabe akka jolma na saling mendukung. Gudang dua kritik, gudang aka persaingan nang jaka perkara jua pe songoni, alai songon halak na porsia ikut do saling menguatkan. Rap mangapuli, manang rap pasababpon. Ai holong na mangapuli, dada holap patuduhon manang patadahu Kristus tudongan. Alai holong na mangapuli, ima na patubuhod dongan asa toktong merdalan rapon Kristus. Saulat na hudokon, holong na mangapuli, dada holap patuduhon manang patadahon Kristus tudongan, alai ikut dodohot patubuhod dongan asa toktong merdalan ibana rapon Kristus. Una ngalanya kapabahinata, gabi madau halak siap parsauran. Ala nasu tapi kiri dongan, gabi madau jolma siap parsauran tu Kristus. Asa tahanguluhon holong na mabuan las ni roha, jala mabuan apulapun. Unang dok holong, molor hamdo dibuako. Alai dok maholong, naik kubuanommu do rohani Kristus tu dongammu. Na dia may makaholongi, mangetusi, makilala, mangapuli, dohot pasababpon ate-ate. Selamat hari Minggu paupat Trinitatisma dihita saluhukna. Amin.